أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. माशाअल्लाह, आपके सामने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 57 से लेकर 61 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 57 से लेकर 61 तक तिलावत की गई है। वहुव अल्लज़ी युरसिलु अर्रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिह। अक्सर लोग पढ़ते हैं बैन यदै रहमती, ताबड़िए ते पढ़ लेते हैं, आखिर में हा को ज़ैर नहीं करते। बुशरम बैन यदै रहमती हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम। अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं, फ़क़ाल या क़ौम मेबुदुल्लाह, मेबो मिम बड़िए में पढ़ लेते हैं, ऐन की आवाज नहीं निकालते। फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह। क्या पढ़ते हैं, मिन इलाहिन ग़ैरुह, आखिर में हा की आवाज को निकालना है। मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ालल मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन।